Pozdrav moji youtuberi, nas u novoj epizodi EG Drifta. Danas najiščekovanija epizoda, mislim, na ovom kanalu. Svi ste me pitali kad će motor. I evo nam, motor stigo na red napokon. Idemo ga totalno rastoriti da vidimo šta imamo unutra. Dakle, radi se o M52 TUB28, odnosno dupli Vanos. Dolazi u E46 od 98. do 2000. E39, također ista godina, i u E38. Dakle, 328, 528 i 728 modelima. Krenut ćemo prvo probati otpustiti ispušne grane, pa ćemo skidati mijenjač. Ovo je automatski mijenjač, ne ide taj mijenjač nego ide manuala. To ću vam pokazati isto. Onda skidamo instalaciju svu s njega i sve ostalo dalje. Kako ide već. Malo ćemo se upoznati sa pojedinom komponentom kako šta budem skidao. Alnaser alternator, znam nije Alnaser nego Anlaser, a lakše mi je reći Alnaser. Tako da nemojte mi zamjeriti. Stigla mi hrpetina dijelova već. Klipovi, klipnjače, temeljni, leteći, bla 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 bla. To ćete vidjeti sve. I samo da napomenem, nemojte zaboraviti da još uvijek traje giveaway, tako da koji još nije pogledao prošli video neka pogleda da sazna kako da osvoji ovu super cool urbanu konzolu. E sad, da bi skinuli ispušnu granu zajedno s katalizatorima i s onim ostatkom, imate ovdje šarafe, odnosno ovo su brezoni. Brezon je zapravo vijak bez glave, dakle ima samo matica. Poprilično su hrđavi kao što možete vidjeti. Probat ću prvo našpricat sve VD-om pa ćemo ih onda probati otpustiti. Nadam se da će ići. Evo, jedan je zapravo izašao kompletno, to je brezon. Matica je dovoljno zahrđala tako da ga je šarafio cijelog. Još jedan. Evo, sve smo ih otpustili, ostaje lambda sonde, trebamo njih skinuti i ove ovdje i onda ospuh može dolje. Zaboravio sam reći da najstice su držale usisne grane i 22 vam je lambda sonda. Čak ove dvije neću ni skidati, imamo ovdje konektore pa ćemo ih samo kasnije vratiti na instalaciju. Tako. Ove ovdje dvije imaju konektor, jedan je ovdje, drugi ovdje. Evo, skinute. Da vidimo, će to sad ići dolje. Vratit ćemo brezone nazad čisto da ih ne izgubim, zajedno s maticama naravno. Evo nam auspuhić vani. Ako nekom traju slučajno ispušne grane zajedno s katalizatorima, bez ovog tu dijela jer sam ja to rezao, treba ovo otpustiti. Nek mi se javi na mail. Idemo sad skinuti mijenjač. Prvo ćemo poskidati sve ove gluposti od elektronike. I onda ovdje na zvonu mijenjača skidati redom ove šarafe. Ovaj ovdje konektor se samo kao matica od čarafi izvuče. Ovaj smo očito pokidali već, ali se isto tako šarafi. I imamo možda skinuti ova crijeva od ulja koja su išla do hladnjaka. Drže se na ovom nosaču. 13 mm šarafe u pitanju. E tako. I sad idemo skidati ove šarafe sa zvona. U pitanju su vam ovi External Torx. Trebam E14, E12 i E10. Ova je ovdje, ova je ovdje, ova je ovdje. I dolje vam je E14. Ova dva koja drže Alnaser su vam E12. A ova je ovdje i dva dolje su vam E10. Prvo skidamo desetke. Jednake su duljine. Sad skidamo ove 12-tice i 14-tice. Ova dva gore koje su vam u bloku su kraća nego ovaj ovdje. I ova vam je također jednako dugača kao i su ona s druge strane. Dakle, dva gore u bloku su kraća i dva dolje su duža. Sad ćemo spustiti dolje motor pa ćemo skinuti ovaj zadnji gornji. Logično spuštamo ga na gajbu piva.
Tako. Evo ga menjalnik brzina i ovo je njegov torque konverter. Sam mijenjač automatski, mislim da rade svi automatici na isti princip. Doduše ne znam kako rade točno ovi novi, ali evo. Ovo vam je Alnaser ili ti ga elektropokretač. Znači kad vidite upaliti auto, Alnaser uzubi ovaj zamajac i krene vrti cijeli motor, odnosno radilicu, klipove itd. itd. I tako se događa paljenje. Pokazat ću vam baš kad ga skinem. Ako uspijem snimiti slow motion kako on zapravo funkcionira i koje su mu komponente, mogu vam čak snimiti neke najčešće kvarove i kako ih popraviti. Alnaser alternator, pa mi pišite baš u komentare, vas zanima to. Da bi skinuli torque konverter, on se drži ovdje na 17-icama, ima 3 komada u krug su, njih očarafimo. Skidamo i zamašnjak, 19 su u pitanju. I sad njega lagano isklimamo van. Ovo nije bilo lagano. Dakle, on se šarafi direkt na radilicu, ovo vam je radilica. Sad to sve smo morali skinuti zato što motor želi montirati na onaj njegov stand. Dakle, ovdje će se držati i ovdje. Gdje se zapravo držao i mijenjač na ona 4 glavna šarafa, najveća. Sad se možemo pozabaviti instalacijom. Da vidimo odakle nam je najbolje da krenemo. Idemo skinuti napajanje injektora. Znači ćemo skinuti ovaj poklopac, ispod njega su bobine pa ćemo njih raskopčati. Gore još ovdje imamo senzor, ne znam je li ovo IAT senzor ili O2. Uglavnom konektore injektora vam ne mogu sad pokazati, sad ćete vidjeti kad ih izvučem kako se oni zapravo skidaju. Evo vidite, zapravo imate ove osigurače, njih samo razvojite i gurnete dalje. Eto ga. Dakle, ovo su vam injektori, 6 komada imate, 2 žice idu na svaki. Spojeni su na magistralu goriva, dakle svi se napajaju preko ove magistrale, tu dolazi gorivo. Tako da idemo dalje skidati. Dalje idemo raskopčati, to jest idemo skinuti ovaj poklopac, drži se ovdje i ovdje na 10-kama. Ajoj, vidi ovo. Vidi ove legende. Pazi koliko ih je, znači nevjerojatno. Vraćamo matice nazad. Prvo da riješimo ove legende. Dobro jutro radni narode Crne Gore. A sam vas probudio, a? Bobine samo povučite prema gore i izvučite van. Njihova kanalica vam se nalazi direkt na poklopcu ventila i te kopče su baš na poklopcu ventila, tako da oprezno da ne pokidate kopče jer one su napravili cirkus. Skidamo i masu njihovu. Osmica u pitanju. Bobine su na zasebnom harnesu, tako da to možete odmah maknuti. Sljedeće što skidamo je ovaj senzor temperature. Sad skidamo ovaj razvod, imate ovdje 10-ku i ovdje dolje 10-ku. Više manje svi ovi konektori vam se skidaju na isti princip, samo pritisnete ovaj osigurač i izvučite ga van. Sad moramo skinuti mjericu, ona se drži ovdje. 13 mm je u pitanju. Sad skidamo glavni dovod struje do Alnasera. 13 mm isto. I otpajamo automat, imate 10-ku i 8-cu. I o tom je Alnaser, bez njega pališ samo na guranac. Dakle, on ima elektromotor i ovaj automat. Sad kako funkcionira? Dakle, ovdje vam je 12 V konstantno napajanje i ovdje imate 12 V tek kad vi krenete alnasovati, odnosno okrenete ključ da palite auto. Šta se onda dogodi? Ovdje imate viljušku koja zapravo služi da se ovaj Bendix izbaci van, dakle ovaj prazni prostor. Znači kad damo kontakt, ovdje se inducira magnetsko polje, viljuška se povuče, odnosno izbaci ovaj Bendix prema van
I u isto vrijeme vam ovih 12 V se prespoji na ovaj ovdje vijak i elektromotor dobije napajanje i on krene vrtiti. Dakle, ništa komplicirano zapravo. Tako da ako želite recimo paliti u rebra, dovedete ovdje napajanje 12 V i Alnaser vam krene alnasovati. Naravno ovaj Bendix, odnosno zupčanik kad se izbaci gore i kad ovaj elektromotor krene vrtit, to se sve uzubi u onaj zamac koji sam vam pokazao na početku videa, koji se nalazi u zvonu mjenjača i motor vam se krene paliti. I evo vam i praktični primjer, da ne bi bilo da ja sad tu pričam nešto, jel? A to ne radi tako. Dakle, stavimo masu, odnosno minus akumulatora bilo gdje na Alnaser i sad plus dovedemo na onu žicu kad dobije napajanje, kad vi zapravo krenete alnasovati, kad krenete kontakt. Evo što se dogodi. Znači povuče se viljuška pomoću ovog elektromagneta i izbaci Bendix. E sada da bi se Alnaser krenuo okretat, moramo ovdje dovesti napajanje. Ok, izgleda nam je ovaj amburator prazan. Da vidimo šta kaže ovaj. Dakle, ovdje vrtimo Alnaser, ovdje ga uključujemo zapravo u zamajac. Odnosno kad bi doveli napajanje na ove obje žice, on bi se u istom trenutku izbacio i krenuo vrtiti. I evo vam kako se pali u rebarca, dakle konstantno napajanje 12 V i sad ću sa običnim metalom prispojiti ove dvije žice, odnosno ta dva kontakta. Eto ga. Nadalje skidamo konektor od senzora radilice, evo gdje se on nalazi. Ovdje imamo jedan konektor, njega moramo raskopčati. Ovdje je neko stavljao vezicu, to ne ide po originalu. Ovdje imamo jednu vezicu. Dolje na karteru moramo skinuti ovaj senzor razine ulja. On ima ovako dvije sa strane kopčice, stisnu se, izvuče se. Ovdje imate konektor, imate ovdje na termostatu. Imate još ovdje na elektroventilu za vanos, senzor bregaste. I imate još ovdje konektor za koji ide u klapnu gasa, odnosno TPS senzor i ostale gluposti. Samo se odvrne. Alternator moramo spojiti. I evo na hrpetina. Nadalje idemo skidati usičnu granu. Ona se drži ovdje, imate na 11-cama. I ovdje dolje imate, ova ovdje matica vam je 16-tica. 8 komada 11 mm. Zaboravih skoro spojiti, imate ovdje Iberlauf, ovdje na poklopcu ventila. Evo usisne grane. Čudo tehnologije. Sljedeće šta skidamo je ovaj visko, ventilator. On ima ovdje maticu, ne znam kako se vidi, valja se vidi. I normalno da mi se kamera ugasila baš kad ne treba, uglavnom evo skinut je visko. Imao sam mali problem s njim zato što nemam alat. E sad, kako sam to hakovo. Ovdje sam stavio ključ, ovako sam ga uglavio ovdje i tu gore da upre u glavu. I onda sa ključem u 32 mm otpustite ovaj visko, kontra je na ovoj, dakle u ovu stranu se otpušta. U biti postoji alat koji se uhvati na ova dva šarafa i onda s jednom rukom samo držiš, s drugom popuštaš i to ti je 5 minuta poslije. Ja sam ovako izgubio pola sata, ali dobro. Idemo skidati sad remenje. Dakle, ovo nam je vodena pumpa, ovo nam je roller, alternator, servo pumpa, španer, remenica radilice, još jedan španer i kompresor klime. Možete vidjeti da su odvojeni sistemi, dakle kompresor klime je na jednom remenu, dok je ostatak sistema, vodena pumpa, alternator i servo pumpa
na drugom remenu, gledaj kako je lijep ovaj remen. Zadnji puta promijenjen u BMW tvornici. Skidanje remena vam je na isti princip. Ovdje stavite ključ i pomaknete ovaj španer da se otpusti, onda skinete remen. Ista stvar i s ovim, uzmete 16 mm, otpustite španer i skinete remen. Sljedeće što skidamo je alternator, on se drži ovdje na 16-ici i ovdje na rolleru skinete ovu kapicu. Ovaj gornji šaraf koji je na rolleru je duži od ovog donjeg. Aha, da, nisam spomenuo čemu služi alternator. On vam je u biti generator izmjenične struje, trofazni generator, vjerovali ili ne, ali se onda pomoću dioda taj napon tegla na istosmjerni. U biti on puni akumulator i vi iz akumulatora imate konstantno napajanje cijelog automobila. Može vam on crknuti da vam ne fila, to vam je ova crvena kontrolka koja vam se upali na kontrolnoj tabli. Akumulator je nacrtan kao simbol, ali ne znači da vam je crkao akumulator, nego vam alternator ne puni zapravo akumulator. Dalje idemo skidati servo pumpu, ona nam se drži ovdje na 13-ici, ovdje i ovaj ovdje. Imate ova dva crijeva koja morate spojiti iz ovog spremnika ulja od serva. Ovaj s prednje vam je duži nego ovaj sa stražnje strane. Spremnik tekućine se drži ovdje na dva vijaka 13 mm. Idemo sad skinuti ovaj španer. Ovdje je jedan vijak i ovdje dolje. Možemo spojiti ovo crijevo sa termostata, odnosno sa račva za termostat. Skidamo i ovaj španer. Ovaj drugi vijak nam je točno iza ovog rolera, tako da moramo našpanati ovaj španer, zaglaviti ga i sad možemo otpustiti. Možemo skinuti kompresor klime, on se drži ovdje na dva vijaka i ovdje imate jedan s ove strane. Svi su vici jednakih dimenzija i jedan kompresor klime. Zaboravih reći, ako nekom treba kompresor klime ili usisna grana, nek mi se javi. Dalje idemo skinuti ovaj nosač kompresora, njega nećemo ni stavljati nazad, nosače motora, jedan, drugi i onda kućište od filtera ulja, zajedno sa filterom ulja. Naprijed su vam dva duža šarafa i imate tri s prednje strane kraća, sve 13 mm. Četiri šarafa iste duljine, 13 mm. Također 4 šarafa iste duljine, 13 mm. Kućište filtra vam se drži na 2, 4, 6 i morate skinuti ovaj banđo od vanosa, odnosno crijevo dovoda ulja u vanos. Dakle 6 vijaka, ova dva i ovaj su vam najkraći, onda imate ova dva malo duža i ovaj vam je najduži. Ovaj banđo vam je 19 mm. Evo, ako neko nije vidio kako izgleda banđo šaraf, probušen je unutra i ovdje vam prolazi zapravo ulje ili bilo koja druga tekućina, recimo gorivo. U ovisnosti naravno na koji sistem je spojen vaš banđo. Evo ga, kućište filtra vani. Možemo skinuti mjerač ulja, on se samo izvuče. Ovo ovdje drugo crijevo vam je bilo spojeno na separator ulja koji se nalazi na usisnoj grani. Dakle, iz ovog Iberlaufa je išlo u taj separator ulja i separatora ulja nazad kroz ovu cijev dolje u karter. Ovaj Iberlauf na poklopcu ventila zapravo služi da pritisak koji prođe kraj karika završi u karteru, odnosno nabija vam pritisak u glavi. Na taj pritisak, odnosno uljne pare, idu kroz separator ulja, zrak se vraća nazad u usis, a ulje se vraća nazad u karter, odnosno u motor. Možemo još skinuti ova dva crijeva od vode i onda ćemo motor montirati na engine stand. Malo mi se otkačilo. Nosač stavljate na sljedeći način. Kako imate ove koje su pod kosom, oni idu prema dolje.
a ovi gore vam idu ovdje. Tako, evo ga motorče na stalku. Bilo me strah pošto nema ovdje ovako još jedan potpornik. Pošto je motor 6 cilindara, će uspjeti držati. Za 4 cilindra je bilo idealno, 6 je malo dugačak motor, ali evo drži, nadam se da neće pas dolje. Evo ga motorče ubačeno u garažicu, odnosno u ovu prostoriju. Spremno sve na stalku, dakle ovo je kirurgija. A ovo su ovi dijelovi koje sam rekao da su mi stigli. Brezoni za glavu, temeljni ležajevi, leteći ležajevi, klipnjače, ovo mi je komparator koji sam si uzeo, klipovi i karike, brtva glave. I naravno to nam je sve omogućio Sport Ignition, jako dobar popust su mi dali tako da zapratite njihov Instagram profil. Evo ovo im je Instagram profil. Idemo malo to sve raspakirati da ima šta mi to imamo. Stiže mi još dijelova poput turba, interkulera, injektora, bobina itd. Ali dobro, za njih još nisu na redu. Ovdje imamo prstenove, odnosno karike za ove klipove, njih neću otvarat. Klipovi su od AMP-a, također su mi dali jako dobar popust. Dakle, radi se o kovanim klipovima, 84 mm su promjera i 8,5:1 kompresije, dakle smanjena kompresija nego što je to u stock motoru. To ćemo također obraditi kasnije. Malo ćemo pojasniti što je kompresija, zašto se mora smanjivati kod turbomotora. Ovdje imamo klipnjače, K1 klipnjače H oblika, također kovano. Pogledaj ti ovaj level izrade. Znači ovdje ne vidiš uopće spoj, dakle ovaj donji dio klipnjača se zapravo razdvaja na dva dijela. Kad skinete ove vike, ova gornja polutka se može odvojiti. Ali gledaj, ne vidiš, doslovno ne vidiš koliko je to dobro odrezano. Evo iznutra možda možete vidjeti, čak ni iznutra. Ovdje se možda malo nazire strava. Ima ove ARP vike, dakle sportski vici, imamo ih i ovdje. Dakle ovo su vici za glavu, odnosno ovi staci ili ti ga brezoni. ARP je jedna od najpoznatijih firmi koja se bavi crkaćim dijelovima, odnosno šarafima, odnosno bolcima i stacima. Koja je razlika i zašto se oni koriste? Recimo kad njega toliko stegnete, on ima elastina dovoljno u sebi tako da kad ga otpustite on se uvijek vrati u početni položaj. Dok obični vici, ti kad ga jednom rastegneš, više se nikad ne vraća u početni položaj. Ima i on svoje granice elastičnosti, ali ovo su puno elastičniji vici nego što su to ovi stok. Ovdje imamo temeljne ležaje, ležaje su od ACL-a, također jedna od najpoznatijih firmi koja proizvodi trkaće dijelove, odnosno ležaje. I ovdje imamo Athena brtvu glave, možete vidjeti da ima ove O-ringove metalne, koji zapravo štite da kompresija ne pobjegne van između glave i bloka motora. 86 mm su promjera i 1,6 mm je debljina brtve glave. Kao što sam rekao, imamo ovdje komparator koji sam uzeo. Tako da evo, stiglo nam je sve. Ovo ne bi trebali raditi kao što sam ja sad napravio, dakle prvo bi trebali rastaviti motor i onda tek naručivati dijelove, jer recimo ako su cilindri u lošem stanju i morate ih proširiti na veću dimenziju, ja sad ove klipove neću moći koristiti, ali nadam se da je sve ok. Također ista stvar je i sa temeljnim letećim ležajima. Možda će se morat brusiti radilice, prva ili druga specijala, ovisi koliko je oštećena radilica, tako da ovi temeljni recimo neće možda odgovarati, ali evo nadamo se da će sve biti ok. Eto, s obzirom da je sad to ubačeno u prostoriju, moram još neku rasvjetu ovdje montirati da vam bude lijepi videi, odnosno da vidite šta radim. Možemo raditi, imamo i grijalicu, možemo raditi po kiši i po hladnoći i po svemu, tako da očekujte dobar content. Youtuberi moji, nemojte zaboraviti da je giveaway još uvijek u tijeku, tako da pogledajte zadnji video i ubacite se u nagradnu igru. U sljedećem videu naravno nastavljamo sa engine buildom, vjerojatno idući tjedan odmah ću izbaciti novi video. Tako da obavezno se subscribe-ajte ako želite ostati u toku ovog builda.